السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں آپ سب پہ نازل فرمائے، ہم سب پہ نازل فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم پھر آپ کا i+ اکیڈمی میں استقبال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج فقہ کی یونٹ کا اکائی جو فقہ والی ہے اس کا ایک نیا سبق نمبر 14 پیشاب کے آداب پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیشاب کے آداب۔ آئیے ہم سب سے پہلے متن کی قرأت کرتے ہیں، سبق کو پڑھتے ہیں۔ جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات یعنی یہ جیم ہے جو اس پر پیش، اور یہ میم ہے جو اس پر زیر، اور یہ عین ہے جو اس پہ جزم۔ جمعرات، جمعرات نہیں، جمعرات، جمعرات کا دن تھا۔ دوپہر کے بعد ہماری انجمن تھی۔ جمعرات کا دن تھا، دوپہر کے بعد ہماری انجمن تھی۔ انجمن میں سب بچے کچھ نہ کچھ یاد کر کے آئے تھے۔ انجمن میں سب بچے کچھ نہ کچھ یاد کر کے آئے تھے۔ انجمن میں سب بچے کچھ نہ کچھ یاد کر کے آئے تھے۔ عربی، اردو اور انگلش۔ عربی، اردو اور انگلش۔ عربی، اردو اور انگلش میں تقریریں، اچھی اچھی نظمیں، قرآن پاک کی سورتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور پیاری پیاری دعائیں۔ عربی، اردو اور انگلش میں تقریریں، اچھی اچھی نظمیں، قرآن پاک کی سورتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور پیاری پیاری دعائیں۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ جمعرات کا دن تھا، دوپہر کے بعد ہماری انجمن تھی۔ انجمن میں سب بچے کچھ نہ کچھ یاد کر کے آئے تھے۔ عربی، اردو اور انگلش میں تقریریں، عربی، اردو اور انگلش میں تقریریں، اچھی اچھی نظمیں، قرآن پاک کی سورتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور پیاری پیاری دعائیں۔ یہاں لکھا ہے میرے کلاس میں، تو بچوں پرنٹنگ مسٹیک ہے یہ، اس کو لکھیں گے میری کلاس۔ میری کلاس، کاف کے زیر، لام پر زبر، سین پہ جزم۔ کلاس یعنی اس طرح سے، میں تھوڑا سا بڑا کر کے اس طرح کلاس، کاف کے زیر۔ میری کلاس، کلاس مانا درجہ۔ میں عبد الرحمن اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، بلکہ
یہی زیادہ صحیح ہے، لیکن آپ کو پڑھنے میں جو آسان ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ زیادہ صحیح اس طرح سے لکھنا ہے، یعنی کھڑا زبر۔ میری کلاس میں عبد الرحمن، میری کلاس میں عبد الرحمن نے بھی تقریر یاد کر رکھی تھی۔ تقریر کا عنوان تھا پیشاب کے آداب۔ میری کلاس میں عبد الرحمن نے بھی تقریر یاد کر رکھی تھی۔ تقریر کا عنوان تھا پیشاب کے آداب۔ عنوان پڑھ کر کچھ بچے ہنسنے لگے۔ عنوان پڑھ کر کچھ بچے ہنسنے لگے۔ کچھ کہنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی عنوان ہے؟ عنوان پڑھ کر کچھ بچے ہنسنے لگے۔ کچھ کہنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی عنوان ہے؟ آخر پیشاب اور پھر اس کے آداب، آخر پیشاب اور پھر اس کے آداب، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ باتیں عبد الرحمن نے بھی سن لیں، لیکن سن کر ناراض نہ ہوا اور ساتھیوں سے کہا۔ یہ باتیں عبد الرحمن نے بھی سن لیں، لیکن سن کر ناراض نہ ہوا اور ساتھیوں سے کہا۔ عنوان پڑھ کر کچھ بچے ہنسنے لگے۔ کچھ کہنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی عنوان ہے؟ آخر پیشاب اور پھر اس کے آداب، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ باتیں عبد الرحمن نے بھی سن لیں، لیکن سن کر ناراض نہ ہوا اور ساتھیوں سے کہا۔ عنوان پڑھ کر کچھ بچے ہنسنے لگے۔ کچھ کہنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی عنوان ہے؟ آخر پیشاب اور پھر اس کے آداب، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ باتیں عبد الرحمن نے بھی سن لی، لیکن سن کر ناراض نہ ہوا اور ساتھیوں سے کہا۔ سنو سنو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم آدمی تھے، کتنے عظیم آدمی۔ سنو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم آدمی تھے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ بچے ایک ساتھ بول پڑے۔ سنو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم آدمی تھے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ بچے ایک ساتھ بول پڑے۔ سنو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم آدمی تھے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ بچے ایک ساتھ بول پڑے۔ عبد الرحمن نے کہا، عبد الرحمن نے کہا، تو سنو، ہمارے پیارے رسول بھی لوگوں کو، اب یہ بھی جو ہے یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، لوگوں کو پیشاب پاخانہ کے طریقے بھی بتلاتے تھے۔
ہمارے پیارے رسول لوگوں کو پیشاب پاخانہ کے طریقے بھی بتلاتے تھے. ویسے پہلا بھی صحیح تھا، کچھ غلط نہیں تھا. ہمارے پیارے رسول لوگوں کو پیشاب پاخانہ کے طریقے بھی بتلاتے تھے، اس لیے کہ دونوں گندی چیزیں ہیں اور ہمارے دین میں گندگی سے دور رہنا، کہ دور یہ الگ ہے اور رہنا الگ ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے کہ دونوں گندی چیزیں ہیں اور ہمارے دین میں گندگی سے دور رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ دونوں گندی چیزیں ہیں اور ہمارے دین میں گندگی سے دور رہنا بہت ضروری ہے. تمام ساتھیوں نے کہا عبد الرحمن بھائی، دیکھیے یہاں پہ عبد الرحمن اس طرح لکھا ہے، ہمیں معاف کر دیجئے. تمام ساتھیوں نے کہا عبد الرحمن بھائی ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سب آپ کی تقریر سننے کے لیے انجمن میں ضرور حاضر ہوں گے. تمام ساتھیوں نے کہا عبد الرحمن بھائی ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سب آپ کی تقریر سننے کے لیے انجمن میں ضرور حاضر ہوں گے. تمام ساتھیوں نے کہا عبد الرحمن بھائی ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سب آپ کی تقریر سننے کے لیے انجمن میں ضرور حاضر ہوں گے. انجمن میں جب عبد الرحمن کی باری آئی تو سارے بچے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. انجمن میں جب عبد الرحمن کی باری آئی تو سارے بچے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. متوجہ، متوجہ، جیم پر زبر، جیم پر کیا رہے گا؟ یہ رہے گا متوجہ. تو سارے بچے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. میم پر پیش، تے پر زبر، واو پر زبر، دیکھیں آپ 4 ہے. میم پر پیش، تے پر زبر، واو پر زبر، جیم پر تشدید اور زبر، متوجہ. یہ عربی لفظ ہے تو عربی میں اس کو متوجہ پڑھا جاتا ہے. متوجہ معنی توجہ کرنے والا. اردو میں لوگوں نے متوجہ پڑھا ہے. انجمن میں جب عبد الرحمن کی باری آئی تو سارے بچے اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک ایک بات بہت غور سے سننے لگے اور ایک ایک بات بہت غور سے سننے لگے. اب ایک لفظ ابھی گزرا ہے اس کو بھی بتا دیتے ہیں، معاف. یہ کیا بولا جائے گا اصل میں؟ میم پر پیش، عین پر زبر، جزم، جزم، معاف. کیا کہیں گے؟ معاف. عبد الرحمن بھائی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے. جب ہم بولتے ہیں تو اتنا زیادہ واضح نہیں کیا جاتا بہت دفعہ بولنے میں، لیکن آپ کو معلوم رہے کہ معاف ہے. عبد الرحمن بھائی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے. تو یہ جو لفظ گزرا ہے معاف اور یہ متوجہ، معاف، 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 متوجہ، متوجہ، متوجہ.
अब्दुर्रहमान की तकरीर में बहुत अच्छी अच्छी बातें थीं। आप चाहें तो बहुत का लफ्ज हटा भी सकते हैं, तब भी जुमला मुकम्मल होगा। अब्दुर्रहमान की तकरीर में अच्छी अच्छी बातें थीं। अब्दुर्रहमान की तकरीर में अच्छी अच्छी बातें थीं। कुछ अहम बातें हम तुम्हें भी सुनाते हैं। इन बातों को याद रखोगे और अमल करोगे। अब्दुर्रहमान की तकरीर में अच्छी अच्छी बातें थीं। कुछ अहम बातें हम तुम्हें भी सुनाते हैं। इन बातों को याद रखोगे और अमल करोगे। अल्लाह ने हमारे बदन में अजीब सिस्टम बनाया है। सिस्टम को निज़ाम कहेंगे। सिस्टम को निज़ाम यूं भी कह सकते हैं, अल्लाह ने हमारे बदन में अजीब निज़ाम बनाया है। अल्लाह ने हमारे बदन में अजीब सिस्टम बनाया है। सिस्टम उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये अंग्रेजी का लफ्ज है। उर्दू लफ्ज है निज़ाम। अल्लाह ने हमारे बदन में अजीब निज़ाम बनाया है या अजीब सिस्टम बनाया है, जिससे गैर जरूरी पानी पेशाब बनकर बाहर निकल जाता है। जिससे गैर जरूरी पानी पेशाब बनकर निकल जाता है। अगर कभी पेशाब रुक जाए तो इंसान मरने पे आ जाए। सोचो भला अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है। फिर से देखते हैं, अल्लाह ने हमारे बदन में अजीब सिस्टम बनाया है, अजीब निज़ाम बनाया है, जिससे गैर जरूरी पानी पेशाब बनकर बाहर निकल जाता है। अगर कभी पेशाब रुक जाए तो इंसान मरने पे आ जाए। सोचो भला अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमारे बदन में अजीब सिस्टम बनाया है, निज़ाम बनाया है, जिससे गैर जरूरी पानी पेशाब बनकर बाहर निकल जाता है। अगर कभी पेशाब रुक जाए तो इंसान मरने पे आ जाए। सोचो भला अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है। आगे पढ़ते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें पैदा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें पैदा किया। दोस्तों, सबसे पहले ये बात याद रखें कि हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये बात याद रखें कि हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए। ईशा के बाद बिला जरूरत जागना नहीं चाहिए। ईशा के बाद बिला जरूरत जागना नहीं चाहिए। सोने से पहले मिसवाक कर लेना चाहिए और पेशाब से फारिग हो लेना चाहिए। सोने से पहले मिसवाक कर लेना चाहिए। सोने से पहले मिसवाक कर लेना चाहिए और पेशाब से फारिग हो लेना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें पैदा किया। दोस्तों, सबसे पहले ये बात याद रखें कि हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए। ईशा के बाद बिला जरूरत जागना नहीं चाहिए।
सोने से पहले मिसवाक कर लेना चाहिए और पेशाब से फारिग हो लेना चाहिए। तो आइए इसे भी पढ़ते हैं। जो बच्चे रात में पेशाब करके नहीं सोते वो कभी कभी बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं। सोचो ये कितनी गंदी बात है। छी छी, अल्लाह ऐसी हरकत से हम सबको बचाए। जो बच्चे रात में पेशाब करके नहीं सोते वो कभी कभी बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं। सोचो ये कितनी गंदी बात है। छी छी, अल्लाह ऐसी हरकत से हम सबको बचाए। जो बच्चे रात में पेशाब करके नहीं सोते वो कभी कभी बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं। सोचो ये कितनी गंदी बात है। छी छी, अल्लाह ऐसी हरकत से हम सबको बचाए। हमारे कुछ साथियों की आदत होती है कि पेशाब रोके रखते हैं। हमारे कुछ साथियों की आदत होती है कि पेशाब को रोके रखते हैं। याद रखें, जब पेशाब की हाजत महसूस हो तो पेशाब से फारिग हो लिया करें, वरना हमारे बदन में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। हमारे कुछ साथियों की आदत होती है कि पेशाब रोके रखते हैं। याद रखें, जब पेशाब की हाजत महसूस हो तो पेशाब से फारिग हो लिया करें, वरना हमारे बदन में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। हमारे कुछ साथियों की आदत होती है कि पेशाब रोके रखते हैं। याद रखें, जब पेशाब की हाजत महसूस हो तो पेशाब से फारिग हो लिया करें, वरना हमारे बदन में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। पेशाब करने के बाद पानी से अपनी शर्मगाह जरूर धो लें। अगर पानी न हो तो कम से कम मिट्टी के 3 ढेले जरूर इस्तेमाल करें। पेशाब करने के बाद अपनी शर्मगाह जरूर धो लें। अगर पानी ना हो तो कम से कम मिट्टी के 3 ढेले जरूर इस्तेमाल करें। यहां पे ये लफ्ज है शर्मगाह। देखें ये किस तरह से है। शीन रे, शर्म, शर्म गाह, तो यह है शर्म। शर्म, शर्म नहीं, शर्म नहीं, शर्म, 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 शर्मगाह, शर्मगाह, ऐसी जगह जो शर्म वाली हो। पेशाब करने के बाद पानी से अपनी शर्मगाह जरूर धो लें। अगर पानी न हो तो कम से कम मिट्टी के 3 ढेले जरूर इस्तेमाल करें। ढेले ऐसे होता है मिट्टी का कोई टुकड़ा आड़ा तिरछा, है ना, मिट्टी के ढेले, ये सब ढेले हैं मिट्टी के ढेले जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद अब्दुर्रहमान ने अपनी तकरीर में पेशाब के बारे में भी वही बातें बताईं जो रफ़े हाजत के बारे में तुम पढ़ चुके हो। अपने उस्ताद से इन बातों को दोबारा समझ लो। उसके बाद अब्दुर्रहमान ने अपनी तकरीर में पेशाब के बारे में भी वही बातें बताईं जो रफ़े हाजत के बारे में तुम पढ़ चुके हो। अपने उस्ताद से इन बातों को दोबारा समझ लो। प्यारे बच्चों, ये हमने अपना सबक पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इजाफी सरगर्मियां के उन्वान से बहुत अहम चीजें आपको याद करने के लिए यहां पे दी हुई हैं। यहां सूरतुन नास याद करने के लिए हम एक बार पढ़ लेते हैं। आप कारी साहब से पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी
सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। दुआएं याद कीजिए। क़ज़ाए हाजत की दुआ। दुआएं याद कीजिए। क़ज़ाए हाजत की दुआ। क़ज़ाए हाजत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। क़ज़ाए हाजत से फरागत की दुआ। क़ज़ाए हाजत से फरागत की दुआ। गुफ़रानका। क़ज़ाए हाजत का माना आप अपने उस्ताद से पूछ सकते हैं। अगर हमारे कुछ बच्चे ये लफ्ज़ नहीं बोलते हैं तो टॉयलेट समझ लें, पाखाना समझ लें, बाथरूम समझ लें। क़ज़ाए हाजत इसी माना में है। कपड़ा पहनने की दुआ। कपड़ा पहनने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा थौब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा थौब वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वतिन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा थौब वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वतिन। आइए ये एक सूरत और चंद दुआएं आपको याद करनी हैं। उसके बाद ये एक वाक़या है जो यहाँ पर आपकी दिलचस्पी के लिए दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आप इसकी रीडिंग करें, इसको पढ़ें ही, अपने उस्ताद से वाक़या सुन लें तो भी काफ़ी है। लेकिन चूँकि मौजूद है तो हम आपको यहाँ पढ़ देते हैं अपनी क्लास में खूबसूरत तरीक़े से। अपने उस्ताद से वाक़या ज़रूर सुनिएगा इंशाअल्लाह। उन्वान है वाक़े का, दीन पढ़ने और समझने का शौक़। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मशहूर सहाबी गुज़रे हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े महबूब थे और बढ़ा लेते हैं, और उनको इल्म का बड़ा शौक़ था। हमेशा रसूलुल्लाह के साथ रहते और आपकी हर बात और हर काम याद रखते। आपसे दीन के बारे में सवाल भी करते। इसीलिए सब से ज्यादा हदीसें सैयदना उर्दू में बोलेंगे सैयदना। ज्यादा हदीसें सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत हैं। कोई 5374 हदीसें आपसे रिवायत की जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सीखने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया था। आपकी याददाश्त बहुत तेज थी। बड़े ज़हीन और बेहद समझदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा के ज़माने में फतवा भी देते थे और लोगों को दीन की बातें समझाते थे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 50 साल तक जिंदा रहे और लोगों के दरमियान हदीस फैलाते रहे। इल्म हासिल करने का शौक़ भी कितना ज़्यादा था, इसका अंदाज़ा इस वाक़या से लगाया जा सकता है। क्या वाक़या है? परेशानी का ज़माना था।
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी सख्त भूख लगी थी, किसी से कह नहीं सकते थे। रास्ते में ये सोच कर बैठ गए कि हो सकता है किसी के दिल में कुछ आए और अपना मेहमान बना ले, या भूख का अंदाजा लगा ले और कुछ खिला पिला दे। बयान फरमाते हैं कि रास्ते से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ। मैंने उनसे एक आयत पूछी, उन्होंने आयत बताई और चले गए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी गुजर हुआ, उनसे भी पूछा और वो भी बताकर चले गए। जब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात समझ गए और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तमाम सुफ़ा वालों को भी साथ ले जाकर खाना खिलाया। प्यारे बच्चों, इल्म बड़ी मेहनत चाहता है, इसके लिए इंसान को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। इल्म की राह में भूख प्यास के बजाय कोई और परेशानी भी आ सकती है। अगर कोई परेशानी ना आए तो कम अज कम मेहनत करने की मशक्कत जरूर उठानी पड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद करना, समझना और अमल करना बड़े अजरो सवाब का काम है। इसी से दीन की समझ आती है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर कोई परेशानी बर्दाश्त से बाहर हो जाए और किसी से कहना ही पड़ जाए तो अदब और सलीका से कहना चाहिए, या अदब और सलीके से कहना चाहिए। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों का दुख जान सके और फिर लोगों की मदद कर सके। खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है। बच्चों, ये हमने थोड़ी सी रवानी से इसको पढ़ दिया है इंशाअल्लाह, क्योंकि मतलूब आपसे इसकी क़िरत या इसकी रीडिंग नहीं है, सिर्फ इसका सुनना है। तो अपने उस्ताद से बगैर किताब देखे भी ये वाक़या किताब की मदद से सुन सकते हैं और आप खुद दूसरों को सुना सकते हैं। अल्लाह ताला मुझको, आपको, सबको सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।